আমরা শুনতে পাইছি যে বাংলাদেশের একটা রাজনৈতিক দল বিএনপি তারা নাকি ভারত চলো অভিযান করে আখাউড়া পর্যন্ত আইসা তারা ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমরা তো সকাল থেকে দাঁড়াই দিচ্ছি তারার অপেক্ষায়। আমরার ফৌজিরা তো পরের কথা, আগে আমরারে পার করে তারপরে না তারা আমরার ফৌজিরার কাছে যাইতো। আমরা দেখুন তার ভিতরে কতটা দম আছে লেগে আমরা দাঁড়াইছি। বাংলাদেশ থেকে আমরা দাঁড়াইছি মিষ্টি খাওয়াই দেবো দাঁড়াতে। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। আমরা ভারতবর্ষের মিষ্টি বলে খুব খাইতে স্বাদ, তারা আজ্ঞায় আইব আমরা মিষ্টি লইয়া দাঁড়িয়ে রয়েছি, তারা মিষ্টি মুখ করা মুখ। তার অভিপ্রায় কি? তার অভিপ্রায় তার কাছে, কিন্তু আমরা হলো আন্তরিকতার সহিত তারা লেগে অপেক্ষা করতেছে। মিষ্টি নিয়ে দাঁড়াইছি। হ্যাঁ, ক্যাম্পের বাজার। আচ্ছা, ওখানে কি করতে গেছিলেন? বেড়ার লেখা। হ্যাঁ, বেড়ার লেখা। আচ্ছা, তো কতদিন আগে গেছিলেন আপনারা? 18 দিন। 18 দিন আগে। তো আজকে ফেরত যাচ্ছেন, কোথায় থাকেন বাংলাদেশের? বঙ্গেরা। আচ্ছা, ঠিক আছে। কতজন আছেন আপনারা? আমি আসছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে কি ঘুরতে এসেছিলেন? না, বেড়াবার লিগা। বেড়াবার লিগা। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আছে, ভালো আছে, দেখলাম এখন মানে এই টাইমের মধ্যে ভালোই আছে। আপনার বাড়ি কোথায়? বাড়ি কলকাতা। কলকাতা? কলকাতা থেকে এদিক দিয়ে এসছেন আপনি? হ্যাঁ, বাংলাদেশের ছিলেন আপনি? হ্যাঁ ছিলাম। কীরকম থেকে এসছেন পরিস্থিতি? এমনি বাংলাদেশে এখন বর্তমান ভালো, একটু ঠান্ডা আছে। এই হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে সেরকম কিছু। আর আজকে যে ওরা ত্রিপুরা আসবে ডাক দিয়েছে, কীরকম অবস্থা? জমায়েত কীরকম হয়েছে? লোকজন এখন হয়নি, বলো 3টার সময় জমাত। এসে লোকজন নেই ওইখানকার, মানে পুলিশি ব্যবস্থা কীরকম রয়েছে? হ্যাঁ, এই বিডিআর আছে আর কিছু পুলিশ আছে। আপনি যখন আসছিলেন কিছু কেউ মন্তব্য করেছে কি আপনাকে? না, এমনি কোনো কেউ মন্তব্য করে না। ভারত বিরোধী ওরা কি কোনো রকম স্লোগান দিচ্ছে? না, এমনি দেয় না। देश से लॉन्ग मार्च आने वाले थे आज़ादी का बैकअप, तो इसके लिए हमारे तरफ से किस तरह का प्रिपरेशन लिया हुआ इसके बारे में? हाँ, हमारे तरफ से ऑलरेडी हम लोग पिछले एक हफ्ते से ऑलरेडी एक एडिशनल पुलिस पिकेट भी दे दिया है इधर। 24/7 इधर सिक्योरिटी रहता है। उसके अलावा हम लोग BSF से भी रेगुलर टच में हैं, तो उनके साथ में हम लोग बॉर्डर एरियाज़ में और कम्युनिटी सेंसिटिव एरियाज़ में पेट्रोलिंग शुरू कर दिया है। आप जैसे कि आप जानते हैं अभी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मीटिंग भी होने वाला है जल्दी, तो इसी बैकग्राउंड में अभी बॉर्डर का बहुत ही अभी सिक्योरिटी बढ़ा दिया है और हम लोग भी बहुत सतर्क है और वॉच रख रहे हैं सिचुएशन को और अच्छा सा डिप्लॉयमेंट किया है, एक्स्ट्रा फोर्सेस भी मंगाया है और रेगुलर पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन और जॉइंट ऑफ GSF। आज के लिए स्पेशल कोई अरेंजमेंट है? आज के लिए भी हम लोग एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगाए हैं, CSR
और CRPF डिप्लॉयड है। और उसके अलावा BSF से भी हम लोग टच में हैं और दोनों साथ में मिलकर ही जो भी एक्शन करेंगे साथ में मिलकर ही हम लोग प्लान किया है। उस तरफ क्या प्रोटेस्ट के लिए तैयारी चल रहा है? इस तरफ ऐसे हमारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, हमारे भी वेरीफाइड नहीं है, इसलिए कमेंट नहीं है।